السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة هذه غادي نشوف معكم تصحيح التمرين 01 حول قابلية الاشتقاق la dérivabilité. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x égale racine carrée de 2 plus x carré moins racine carrée de 2 le tout sur x pour tous les x qui sont différents de 0. Et f de 0 égale à 0. Étudier la dérivabilité de f au point d'abscisse x0 égale à 0. Deuxièmement, interpréter géométriquement le résultat obtenu. لتكون f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي. صورة x ب f هي جذر مربع 2 زائد x أس 2 ناقص جذر مربع 2 الكل على x لكل x يخالف صفر، وصورة صفر ب f هي صفر. أدرس قابلية الاشتقاق أو قابلية اشتقاق f في النقطة ذات الأفصول x صفر تساوي صفر. ثانيا، أول هندسيا النتيجة المحصل عليها. إذا أمر مباشرة إلى الجواب. إذا الدالة ديالنا هي عاود كتبتها هنا. إذا قابلية الاشتقاق يعني يجب أن نحسب ليميت quand x tend vers x0 dans notre cas c'est 0 الحالة هذه de f de x ناقص f de 0 sur x ناقص صفر. إذا غادي نعوض ليميت quand x tend vers 0. Je remplace f de x par sa valeur. نعوضها هي جذر مربع 2 جذر مربع 2 زائد x أس 2 ناقص جذر مربع 2 على x هذه راه f de x moins f de 0 c'est 0 sur x moins 0 c'est-à-dire x. Égal إذا نحسبوا هاد لا ليميت هادي ليميت quand x tend vers 0 de le x. Ici je multiplie par l'inverse, ça va donner نضرب في المقلوب ça va donner racine carrée de 2 plus x carré moins racine carrée de 2 le tout sur x au carré. نتابعو égal. Il y a une forme indéterminée, je remplace par 0, racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 c'est 0, sur 0 au carré c'est 0. إذا غادي نضرب في المرافق ça donne limite quand x tend vers 0 de x carré في الدينوميناتور ونضرب في المرافق conjugué l'expression conjuguée racine carrée de 2 plus x carré plus racine carrée de 2 وغنضرب حتى في البسط
ملي غادي نضرب في البسط غتولي عندي ايدونتيتي غوماركابل 2 بلس اكس كاري 2 بلس اكس كاري موان راسين كاري دو 2 او كاري هي 2 دونك 2 موان 2 تبقى عندي اكس كاري في البسط après avoir bien sûr calculé et simplifié. إذن أتابع أختزل بإكس أس 2 من البسط والمقام. إذن اش غتبقى عندي إيكال ليميت quand x tend vers 0 de 1 sur racine carrée de 2 plus x au carré plus racine carrée de 2. Et cette limite, il n'y a plus de forme indéterminée. Cette limite est égale à 1 sur, je remplace par 0, racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, ça donne 2 racine carrée de 2. يمكن لي نبسطها، نضرب في جذر مربع 2 في البسط وفي المقام وتعطيني جذر مربع 2 في البسط، وجذر مربع 2 في جذر مربع 2 في 2 هي 4. إذن وهذا العدد هذا راه عدد حقيقي ماشي لانفيني. racine carrée de 2 sur 4 c'est un nombre réel. Ce n'est pas plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc إذا يمكن لي نضيفها هنا ونديرها بين قوسين هنا appartient. ضروري هذه نشيرو ليها c'est un nombre réel. إلا كانت لانفيني ولا موان لانفيني راه غيكون شيء آخر، غيكون استنتاج آخر. إذا اش يمكن لي نقول دابا donc f est dérivable au point d'abscisse في النقطة ذات الأفصول x0 égale à 0، يعني النقطة O أصل المعلم x0 égale à 0. علاش؟ لأن x0 c'est 0 و f de x0 f de 0 c'est 0، وهذه النقطة 0 0 راه هو أصل المعلم. إذن هذا هو السؤال الأول. نكتب أولا هنا. دابا l'interprétation géométrique. ندوزو السؤال الثاني. ثانيا تأويل الهندسي هندسيا. إذا اش يمكن لينا نقولو هنا؟ إذا limite quand x tend vers 0 de f de x est égal de f de x moins f de x0 sur x moins x0 خرجت لينا racine carrée de 2 sur 4. Et par suite f' de 0 égale à racine carrée de 2 sur 4 العدد المشتق. وهذا اش كيعني؟ هذا كيعني cela signifie et donc
CF, le graphe CF de F admet une tangente au point d'abscisse x0 égale à 0, au point d'abscisse. ما نساوش راه il est dérivable à droite et à gauche. علاش؟ لأن il est dérivable en x0 égale à 0. Au point d'abscisse x0 égale à 0, c'est-à-dire le point O. غنضيف هنا le point أصل المعنى. إذن كما سيبينه لنا الرسم التالي، ها هو. لاحظوا معايا هنايا هاد المنحنى المرسوم باللون الأزرق، le bleu ici، هذا هو le graphe de la fonction donnée. وهادو اللي بالأخضر هادي y égale à 1، c'est-à-dire l'asymptote horizontale، و y égale à moins 1، asymptote aussi horizontale. هادي au voisinage de moins l'infini، وهادي au voisinage de plus l'infini. لاحظوا يمكن لينا نستنتجوا من هاد لو غراف هذا، هاد لو غراف بزاف المعلومات. إذا لاحظوا أن الدالة f هي دالة امبير فردية، لاحظوا لأن symétrique. لو غراف هنا il est symétrique par rapport au point O أصل المعلم. والليميت كون x tend vers plus l'infini c'est 1، limite quand x tend vers moins l'infini c'est moins 1. يمكن لك تحسبهم بطريقة سهلة. لا دومي لا طونجونت غتكون هنا، غتكون هي هاد لا ضغوات هادي ما رسمتهاش. إذا اش قلنا كومبيان، شوفوها واش غترسم لينا ولا لا. y اشنو قلنا؟ y égale coefficient directeur racine carrée de 2 sur 4. نشوفوا واش غترسم لينا. racine carrée de 2 y نديرو هنا y égale racine carrée de 2 sur 4. Alors racine de 2 divisé par fois x fois multiplié par x. شوفوها واش غتخرج لينا. غادي نعملوها بلون احمر، ها هي. هذه هي la tangente au point, la droite, la tangente au point d'abscisse x0 égale à 0، c'est-à-dire l'origine des axes. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله مع تمرين جديد.